Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors, comme promis la vidéo précédente, on va continuer le travail sur l'approche systémique. On va dans la deuxième partie, liée à l'entreprise en tant que système structuré. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une structure? Donc, notion de structure. Dans toutes les entreprises, il convient de séparer les tâches d'exécution des tâches de conception et de décider comment s'opère la distribution des rôles. Donc في أي entreprise كلنا خاصنا نقدروا نديروا لا سيباراسيون، يعني نفرقوا ما بين سكي تاش ديكزيكسيون يعني التنفيذ و تاش دو كونسيبسيون يعني التفكير واتخاذ القرارات et tout et de décider comment s'opère la distribution des rôles. وخصنا ناخذوا قرار ولا قرارات كيفاش نقسموا لي رول المهام والادوار ديال كل واحد في l'entreprise. ما تنساوش حنا في لابروش سيستيميك، يعني l'entreprise pour nous c'est un système كما شفنا في لا فيديو بريسيدونت. انا غنخلي لكم لو لين الا كنتو ما شفتوهاش. Le système se compose de plusieurs parties, plusieurs éléments اللي ما بيناتهم des relations. Donc هنا la structure في la définition ديال la structure غادي خصنا نعرفوا شكون اللي غادي يدير l'exécution، شكون اللي غادي يدير la conception ou les décisions. كل واحد quel est son rôle, la distribution des rôles. Il convient aussi de prévoir les procédures permettant la coordination des tâches et des services et le contrôle de leur réalisation. حنا قلنا بأنه عندنا plusieurs éléments في le système ou plusieurs parties ولا organes اللي خصهم يكونوا en relation. هي هنا دابا تنهضروا على la coordination. L'organisation qui découle d'un tel mode de fonctionnement est la structure. Donc ملي كنبداو نحاولوا نرتبوا نديروا l'organisation والتقسيم والترتيب ديال les composantes ديال l'entreprise ou les relations اللي ما بيناتهم و le rôle ديال كل واحد ولا partie فيهم كنحصلوا على ce qu'on appelle la structure. Donc la structure décrit la manière. Alors, avant de passer à ce paragraphe, on peut dire que la structure c'est l'ossature, يعني الهيكل, la base, squelette ديال une entreprise ولا une organisation هي la structure. كما حنا في لو كور ديالنا عندنا السكيليت يعني داك الهيكل العظمي هو اللي هاز لو كور كامل. حتى l'entreprise كتكون عندها la structure هي اللي مقاده l'entreprise كامله. Donc اش كدير la structure décrit donc la manière dont l'entreprise est organisée. C'est ce que je viens de dire. Dont les services sont administrés. كيفاش مقسمين les services. Dont les tâches sont fractionnées et les responsabilités sont partagées. كيفاش مقسمين الخدمة، كيفاش مقسمين les responsabilités، les rôles، كل واحد شنو كيدير. وبيان سور هادشي كله ما نساوش بأن غتوضح لنا حتى les relations ما بين هاد les parties. Alors, هاد les structures كاينين أنواع وأشكال typologie de structure. Les théoriciens de l'organisation des entreprises ont chacun sa propre vision de la division et l'organisation des tâches et des responsabilités au sein de l'entreprise, d'où la présence de plusieurs types de structures. مثلا ملي كنكونوا في l'économie générale كنقولوا بان كاين بزاف ديال لي زيكونوميست وكاين لي كورون وكاين كل واحد والطريقه ديالو، كل وحدين والطريقه ديالهم في التفكير والطريقه ديالهم كيفاش كيشوفوا ليكونومي ولي كومبورتمون هيومان ايتترا. في l'organisation la même chose. كاينين بزاف ديال لي تيوريسيان دو l'organisation واللي كل وحدين فيهم كيشوفوا انه خاص لونتربريز تنظم وتقسم فيها لو طرافاي ايتترا بواحد الطريقه معينه. هادشي اش كيعطينا plusieurs types de structures. Alors نبداو. La première structure, la structure hiérarchique. Donc hiérarchique فيها le mot hiérarchie. La hiérarchie هي التراتبيه. D'accord, كاين un certain ordre وهاد l'ordre كيكون فيه le pouvoir. شكون هو الشيف ديال شكون. D'accord. Donc définition. C'est une structure dans laquelle un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef. C'est-à-dire qu'il y a unicité de commandement. كل واحد donc كاين كما قلنا le supérieur يعني الشيف وهذاك le subordonné يعني هذاك السالاريي ولا اللي خدام تحت من السلطة ديالو. كل سالاريي مثلا هنا اللي كيفا فيغ ليكزيكسيون التطبيق كيكون عنده شيف واحد il reçoit les ordres من عند un seul chef. C'est une structure de type militaire qui repose sur le pouvoir
elle se présente sous forme pyramidale. Donc دايره بحال داكشي ديال العسكر يعني le supérieur ou le subordonné. Le supérieur كيعطي les ordres, le subordonné كيطبق هادوك les ordres, و chaque subordonné كيكون عنده un seul supérieur. Donc هاد la structure جوج حاجات اللي فيها principale, l'unicité de commandement وانها elle est basée sur le pouvoir. Alors نشوفوها. Document 1, structure hiérarchique. Donc, à titre d'information, كاع هاد les structures اللي دايره لكم انا هنا هاد le schéma تيتسمى l'organigramme. D'accord? Le schéma ديال la structure تيتسمى l'organigramme. Donc, اي organigramme لقيتوه هنا في هاد la présentation, c'est juste un exemple. هذا ما تيعنيش ان لا ستركتور صافي راه هي هادي ولا هكا دايره. هذا غير ان اكزامبل باش نحاول انكم نتوما تشوفوا لا ستركتور كيفاش دايره. سينو راه لا ستركتور تقدر تكون طول من هكا، عرض من هكا. لا ستركتور كتختلف على حساب لونتربريز، على حساب شحال فيها من ديريكسيون، شحال فيها من ديريكتور، شحال فيها من سيرفيس، واش كبيره واش صغيره، شحال فيها ديال لي بيرسون. داكوغ؟ دونك عقلوا هادو سو سون جوست دي زيكزامبل. الوغ اشنو عندنا في هاد لا ستركتور؟ لاحظوا كاين لو ديريكتور جينيرال، تحت منه لو ديريكتور ادجوان. دونك شوفوا راح تمشيو بالتراتبيه hiérarchique. Donc le directeur général عنده سلطة على le directeur adjoint. Le directeur adjoint عنده سلطة مباشرة على من le chef du service technique, le chef du service commercial, le chef du service GRH, gestion des ressources humaines. كما قلت لكم نقدروا نزيدوا هنايا d'autres chefs ولا d'autres directions. راه هذه تقدر تكون سميتها direction technique, direction commerciale, direction هاد technique نسميوها de production, direction GRH, direction financière, direction comptable. donc نقدروا فريمون نزيدوا بزاف. ومن بعد ما نشوفوا مثلا لو شيف دو سيرفيس تكنيك عنده تحت السلطه ديالو لا برودكسيون و لو كونترول. وبيان سور في لا برودكسيون لتحت عاوتاني غادي يكونوا كاع الناس اللي خدامين، مثلا اتوليي 1 اتوليي 2 اتوليي 3. كل اتوليي شنو فيه؟ مثلا عنده ان شيف داتوليي، والداخل تحت من هذاك السلطه ديال هذاك لو شيف عاوتاني كاين بليزيور اوفريي، يقدر يكون 2 3 10 50 على حساب لونتربريز. يعني ان هاد لا ستركتور تقدر تكبر في هكا اوريزونتالمون، وتقدر اوسي تزيد فيرتيكالمون. داكوغ؟ مي المهم هنا سي كو لاحظوا معايا مزيان، مثلا الا خدينا لا برودكسيون، هادوك اللي غيكونوا خدامين لداخل في لا برودكسيون لما تابعين، شكون هو الوحيد اللي كيعطيهم لي زوردر؟ سي لو شيف دو سيرفيس تكنيك. هو شكون الوحيد اللي كيعطيه لي زوردر؟ سي لو ديريكتور ادجوان. شكون الوحيد اللي كيعطيه لي زوردر؟ لو ديريكتور جينيرال. داكوغ؟ دونك سي اون ستركتور كي سو كومبوز دو بليزيور، هادو كل نيفو هنا، كل ايطاج، كل طبقه كتسمى ان نيفو هيرارشيك. مثلا دي فوا كنلقاو بحال هاد لا كيسيون في لو كونترول، combien de niveaux de hiérarchique se compose cette structure. Donc كتحسبوا هذه اللي فيها le directeur général. Donc هذه اللي فيها le directeur général واحد، premier niveau hiérarchique. هاد لو نيفو المستوى هذا ديال لو ديريكتور ادجوان جوج. هاد المستوى هذا اللي فيه هاد لي شيف ثلاثة، وهاد المستوى اللي فيه هادو أربعة. ياك؟ وكون كان عندنا لتحت كما قلت لكم اتوليي 1 2 3 ولا عندنا اوفريي 1 2 3 ولا غادي نزيدو نحسبوهم. دونك مثلا هاد لا ستركتور اللي قدامكم فيها 1 2 3 4 4 ديال المستويات ديال السلطه، 4 نيفو hiérarchique. D'accord? Ou شنو قلنا؟ c'est une structure qui est basée sur le pouvoir ou dans laquelle شوفوا لاحظوا les flèches. La vente فقط تابعة لهاد le chef du service commercial، تابعة فقط le directeur adjoint، فقط تابعة le directeur général. Donc l'unicité de commandement. Alors نمشي les avantages et les inconvénients. donc هنا في les structures الله يرضي عليكم كل structure خاصكم تفهموها. اول حاجه ديما هي الفهمه، تفهموا المعنى ديال هاد لا structure وشنو sur quoi elle est basée. داكوغ؟ خاصكم تكونوا كابابل انكم غير تشوفوا لا structure تعرفوها واش hiérarchique ولا فونكسيونيل ولا هاد الاخرين اللي غادي نشوفوا. داكوغ؟ وخاصكم ضروري تحفظوا لي زافونتاج اي لي انكونفينيون ولا لي ليميت. انا بالنسبه لي شي واحد اللي يفهم لا ستركتور مزيان يقدر هاد لي زافونتاج ولي انكونفينيون تا هما يقراهم يفهمهم، وفي الامتحان ولا يجاوب براسو، لان تقدر تفورمولي لافونتاج ولا لانكونفينيون غير من فهمتك.
سينون الناس اللي ما يقدروش يديروا هاد الخدمه ديك الساعه vous êtes obligé انكم تحفظوا مينيموم تحفظوا deux avantages ou deux limites ou la deux inconvénients ديال chaque structure. Alors, pour la structure hiérarchique, les avantages, c'est une structure simple et claire. سهلة واضحة شفتوها دابا عاد في l'organigramme. simple لأن التقسيم ديال les fonctions ديال les responsabilités etc كيكون سهل. دونك حتى بالنسبة لأون entreprise اللي يلاه بادية جهة سهلة أنها دير une structure hiérarchique. وكلير لأن ما كاينش شي تخلاط في لي رول ولا شكون يعطيني لي زوردر ولا واضحه هذا تابع لهذا هذا تابع لهذا. Les fonctions et les responsabilités sont définies d'une façon très claire. هادشي اللي قلنا دابا. Le principe de l'unicité de commandement permet d'éviter les problèmes. كما قلنا كلشي واضح، انا عارف بان انا تابع لهاد الشيف ولا لهاد لو ديريكتور فقط، دونك كناخذ الاوامر ديالي فقط من عنده، ولا بغيت انا شي حاجه كنلتجئ له هو فقط. Alors pour les inconvénients, c'est une structure rigide. rigide يعني انها une structure اللي ثقيله بزاف، اون ستركتور اللي ماشي فليكسيبل. ريجيد الضد ديالها هو فليكسيبل. حنا غادي نزيدو شويه وغادي تشوفوا لي ستركتور فليكسيبل. هادي صعيب انها تادابطا مع ان شونجمون ديال مثلا لونفيرونمون ولا تتبقى ريجيد. لونتور دي ديسيزيون، دونك يكون عندنا واحد المده طويله في اتخاذ القرارات. علاش؟ ونزيد نزيد حتى هادي ديفورماسيون دون لا ترانسميسيون دو لانفورماسيون. ريسك انهم يكونوا دي ديفورماسيون في لا ترانسميسيون دي انفورماسيون. علاش؟ نرجع لا ستركتور. ايماجيني معايا بان هاد لا ستركتور ما حابساش هنا، بان باقي غنكملوا لتحت. تحت مثلا من هاد برودكسيون غنلقاو اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3، وتحت من اتولي 3 تحت من لي زاتوليي غنلقاو لي شيف، وتحت من لي شيف غادي نلقاو لي سالاريي لي سوبوردوني. دونك هاد لا ستركتور غتولي طويله بزاف. سوبوزون شي واحد اللي كاين هنايا لتحت بغى يوصل واحد المعلومه، خاصو يقولها لو شيف ديالو، لو شيف ديالو خاصو يقولها لو شيف ديالو، ولو شيف ديالو خاصو يقولها لو شيف ديالو، وهي غاده خاصها تبقى غاده بحال هكا. هذيك المعلومه غاده حتى توصل لهنا. وإلا كانوا داك يعني لانفورماسيون كتمشي بواحد الطريقه ثقيله بزاف، وكل واحد تيقول لا بلاتي حتى يجي اللي مسؤول على هذا الشيء بلاتي خصنا نكتبوا واحد الورقه، بلاتي خاص لي يطبعها، بلاتي خاص لي يسنيها، ما نعرف شنو. غتبقى ديك لانفورماسيون غادا مع شهر ولا عام ولا شنو باش توصل للبلاصه اللي خاصها توصل لها. ولا غتوصل لو ديريكتور جينيرال، واش غتوصل كما تقالت المره الاولى ولا غادي يوقع لها دي ديفورماسيون وهي غاديه في الطريق؟ لان لانفورماسيون من شخص لشخص تقدر فريمون تبدل ويزيد فيها شي حاجه، ينقص منها شي حاجه. داكوغ؟ دونك كاين هاد لو ريسك هذا، ان هاد لي ستركتور، هاد لا ستركتور ثقيله ماشي فليكسيبل، ان هاد لا ستركتور كتعطل لا بريز دو ديسيزيون، كتعطل، وان كاين لو ريسك ان لي زانفورماسيون يوليو ديفورمي. D'accord, voilà pour la structure hiérarchique. نمشي la structure fonctionnelle. alors خصني نبقى نزرب شويه باسكو كنشرح لكم بزاف وكنطول عليكم لي فيديو. définition. Comme son nom l'indique, la structure fonctionnelle consiste à diviser le travail dans l'entreprise en plusieurs fonctions. Donc هنا ما كنهضروش على لي ديريكسيون بحال في لا ستركتور hiérarchique، ما كنهضروش على لو pouvoir، كنهضروا على لي فونكسيون. فونكسيون commerciale, fonction financière, de production, etc. À la tête de chaque fonction on trouve un spécialiste. D'accord, ملي كنقولوا fonctionnel une fonction يعني خاصنا un chef fonctionnel. ان شيف فونكسيونير خصو يكون ان سبيسياليست، يعني شي حد اللي فريمون ضابط هذيك المساله، ماشي غير عنده لو بوفوار، لا اللي ضابط هذيك هذا قاريها بزاف، سي ان اكسبير في هذيك لا فونكسيون اللي هو غيكون لو شيف ديالها. Les fonctions vont constituer le principal critère de répartition des tâches. Donc التقسيم ديال le travail غيكون على حساب les fonctions، يعني على حساب لا سبيسياليتي. ما كاينش شي حد غادي يخدم في واحد لا فونكسيون اللي هو ما تيفهمش فيها ولا ما تابعلهاش.
Ainsi, chaque salarié se trouvera dépendant de plusieurs chefs, chacun dans son domaine de compétences. ولكن هنا المشكلة أن هادوك لي salariés ولا لي subordonnés اللي غيكونوا عندنا لتحت غيوليو تابعين لبزاف ديال لي شيف على حساب لا فونكسيون. مثلا شوفوا في لورغانيغرام عندنا ان ديريكتور جينيرال، عندنا لو شيف دو برودكسيون، هذا سي ان سبيسياليست. دونك اي اوفريي كاين في لونتربريز داكوغ الا كان دونك مرتبط بلو سيرفيس دو برودكسيون راه غادي يكون، شوفوا لي فلاش هادو اللي اون روج، راه غادي يكون il reçoit des ordres من عند لو شيف دو برودكسيون du service de production ولا la fonction de production. عندنا لو شيف du service commercial، الا كانوا هاد لي زوفريي كيخدموا في كل شيء دونك اوتوماتيكمون حتى لو شيف دو سيرفيس كوميرسيال غادي يكونوا تابعين له، دونك حتى هو يقدر يعطيهم دي زوردر. La même chose, le chef du service de comptabilité ou le chef du service financier ou le chef du service de la gestion des ressources humaines غادي يقدر يكون كيعطي des ordres لكاع لي زوفريي. شنو قلت لكم على هادو ce sont juste des exemples، ماشي ضروري A و B و C يكونوا تابعين لهم كاملين. ما انا حاولت ندير لكم بزاف ديال لي ريلاسيون باش تفهموا بان في لا ستركتور فونكسيونيل ما كايناش لونيسيتي دو كوموندمون، كاين ان سوبوردوني بحال هاد A و B و C اللي يقدر يكون عندهم بلوزيور سوبيريور. نمشيو نشوفوا لي زافونتاج و لي ليميت. alors d'abord valoriser les compétences. donc كنعترفوا بلا compétence كان كل واحد كيكون في البلاصه ديالو اللي كيستحقها. séparation des tâches de préparation et des tâches d'exécution. كنعطيو البريباراسيون والتفكير واتخاذ القرار الناس سبيسياليست داكوغ، و ليكزيكسيون كتبقى عند لي سوبوردوني. concentration en un seul service. spécialisation. donc la spécialisation يعني أن كما قلنا كل واحد تيخدم في السيرفيس اللي هو متخصص فيه ماشي في شي بلاصه اخرى. ولكن les inconvénients, la multiplicité de commandements. أن un supérieur il peut recevoir des ordres عند plusieurs supérieurs وهذا الشيء تيعطينا risque de conflit. علاش un subordonné اللي يقدر ياخذ في نفس الوقت deux ordres من عند deux supérieurs، واش يمشي يدير لوردر الاول ديال لو سوبيريور الاول ولا يمشي يدير لوردر ديال الاخر؟ الوغ كو سورتو كو الا طلبوا منه داكشي في نفس الوقت، هذا طلب منه هذه وهذا طلب منه هذه وبجوج بيهم دي سوبيريور، اشنو يدير؟ دونك هذا الريسك انه يخلق المشاكل بالنسبه لي سوبوردوني ويخلق مشاكل ما بين لي شيف ولا ما بين لي سوبيريور. ou difficulté de coordination. Le chef de production كيبغي يصاوب داكشي ديالو ديال البرودكسيون، ولو شيف كوميرسيال كيبغي يصاوب داكشي السبيسياليتي ديالو اللي هي لا كوميرسياليزاسيون، وكيبداو يوقعوا مشاكل في التنسيق ما بيناتهم. داكوغ دونك مزيانه لانها فيها لا سبيسياليتي وكنتقنوا الخدمه وكيكون عندنا دي ديسيزيون دو كاليتي حيت اللي تياخذ القرارات هو ان سبيسياليست. ولكن لا مولتيبليسيتي دو كوموندمون كتقدر تعطينا مشاكل وصراعات في وسط لونتربريز. alors je passe à une autre structure, c'est la structure hiérarchico-fonctionnelle qu'on appelle staff and line. لاحظوا hiérarchico يعني فيها la structure hiérarchique و fonctionnelle يعني فيها شويه من la structure fonctionnelle. donc هذه c'est une structure, regardez la définition, cette structure combine les deux structures précédentes, le hiérarchique ou le fonctionnel, d'où l'appellation de la structure hiérarchico-fonctionnelle. donc hiérarchique فيها le pouvoir وفيها l'unicité de commandement ولكن خاصها la spécialisation، و الفونكسيونيل فيها la spécialisation ولكن عندها مشكلة ديال la multiplicité de commandement. الحل هو هاد la structure. dans ce type de structure le supérieur hiérarchique commande tous les subordonnés. donc عندنا la hiérarchie وعندنا l'unicité de commandement ولكن il s'appuie sur une équipe de spécialistes ou de conseillers représentant un état-major qu'on appelle le staff, qui n'ont aucun pouvoir hiérarchique. D'accord? Donc, là, نشرحوا هاد الشيء في l'organigramme. هانتوما كاين une structure hiérarchique. ها هي directeur général تابع له service de production, service commercial, service comptabilité ولتحت عاوتاني غنكملوا بحال la structure hiérarchique اللي كانت عندنا في الاول. donc l'unicité de commandement
كلشي واضح كلشي باين ومبنيه على السلطه وعلى دونك لو بوفوار. ولكن شنو محتاج لا سبيسياليتي. شوفوا هنا هاد لو ستاف كوميتي دو كونساي، هذا هو دابا لو ستاف. الوغ لو كوميتي دو كونساي اش كيدير؟ تيعطي دي كونساي لا ديريكسيون جينيرال، دونك كيعاون في لا بريز دو ديسيزيون. اي حاجه بغيت نديرها، اي قرار بغيت نتخذو، كنجيب ان سبيسياليست، نجيب ان اكسبير كونطابل، نجيب ان انجينيور اون انفورماتيك، نجيب ان اسيستون دو ديريكسيون، نجيب شي حد دونك ان بيرو ديتود في داكشي ديال الماركتينغ ولا تود دو مارشي اي تو. دونك اي حاجه بغيت نديرها نجيب ان سبيسياليست اللي يعطيني النصائح، يعطيني الراي ديالو. ولكن هاد لي سبيسياليست حنا قلناها هنا، ها هي نو اوكان بوفوار هيرارشيك، ما عندهم حتى سلطه. اش كيديروا؟ فقط كيعطيو دي كونساي، دي كونساي لو ديريكتور جينيرال. ما عندهم، ما يقدرش يعطي ان اوردر لهنا لو سيرفيس كونطابل ولا امبوسيبل، فقط دي كونساي لو ديريكتور جينيرال. الوغ هنا رسمت لكم انا هاد لو ستاف على اليمين، يقدر يكون اوسي هنا على اليسار. المهم باش كتعرفوا لا ستركتور ستاف اند لاين انها لو ستاف شنو ما كانت سميتو، يقدر يكون سميتو ستاف كوميتي دو كونساي، يقدر يكون سميتو اسيستانس دو ديريكسيون، يقدر يكون سميتو شي سميه ديال شي سبيسياليست، كونترول اكسترن، اوديت، ما نعرف شنو. المهم تيكون هنايا شي سبيسياليست اللي مرتبط ديريكتومون بلو ديريكتور جينيرال، لا ديريكسيون جينيرال ولا لو بي دي جي ولا شي حاجه بحال هكا. هنا عندنا اون ستركتور هيرارشيك، وفي الجنب من هنا ولا من هنا كيكونوا عندنا دي كونسيي، وما تتكون عندهم، لاحظوا هنا حتى علاقه بالاخرين، علاقتهم الوحيده بلو ديريكتور جينيرال. فوالا. Alors, les avantages et les inconvénients de la structure واضحين. أولا structure avec les avantages de deux structures. فيها l'unicité de commandement ou le pouvoir ديال hiérarchique، وفيها la spécialité ديال la structure fonctionnelle. Donc ها هي l'unicité de commandement. L'état-major assiste et aide le supérieur dans la prise de décision. Donc là تتكون عندنا une meilleure décision. D'accord? Une décision اللي تتخذ من طرفين ديما كتكون احسن من une décision اللي كياخدها طرف واحد بوحدو، خصوصا ملي يكون الطرف الثاني اللي استعنا به un spécialiste. Les inconvénients: coût du staff très élevé. Les spécialistes راه تيكون الخلاص ديالهم غالي بزاف. Risque de conflit entre le staff et le line. Donc le line, c'est-à-dire هذاك direct le directeur hiérarchique etc. كيشوف لي شوز بطريقه وكيبغي يطبق شي حوايج بواحد الطريقه، الوغ كو لي سبيسياليست لا كيقولوا له ماشي هكا خاصك تخدم، ماشي هكا هادشي اللي خاصك دير. دونك كاين لو ريسك انه يكونوا دي بروبليم، وكتبقى اون ستركتور ريجيد سيتادير ثقيله وماشي فليكسيبل. علاش؟ لانها elle est basée sur une structure hiérarchique. Voilà. La structure divisionnelle. Définition: cette structure repose sur une division donnant naissance à la création de sous-systèmes correspondants. Soit O. Alors, déjà, سميتها divisionnelle يعني فيها واحد التقسيم. L'entreprise كتولي مقسمة لدي divisions. D'accord? هاد لي ديفيزيون تيعطيونا دي سو سيستيم، يعني لونتربريز لداخل كتولي بحال مقسمه لبليزيور بارتي على حساب اش كوريسبوندون سوا او ديفيرون برودوي. دونك هاد لا ستركتور كتصلح لون انتربريز اللي عندها بزاف ديال لي برودوي، داكوغ، ولا ديفيرونت زون جيوغرافيك دون ليكيل اوبير باردون. دونك هاد ما كايناش اوبير لونتربريز. اون انتربريز عندها بزاف ديال لي برودوي تقدر دير هاد لا ستركتور، ولا اون انتربريز اللي عندها مثلا فروع، عندها فرع في هاد المدينه، فرع في مدينه اخرى ايتترا. دونك تقدر دير هاد لا ديفيزيون بهاد لا ستركتور هادي. الوغ نشوفوها كتكون لا ديريكسيون جينيرال وحده ها هي، ومن بعد ديفيزيون 1 مثلا، ديفيزيون 2، ديفيزيون 3، تقدر تكون 4 5 على حساب لونتربريز شحال عندها، يا اما ديال لي برودوي ولا مثلا ديال لي زون جيوغرافيك. نديرو مثلا هنا نديرو ما عرفتش ناخذ شي اكزامبل، نقولوا لونتربريز بيك.
دونك لونتربريز بيك كتصاوب مثلا لي ستيلو وداكشي ديال لي زافير سكولير نديروها هنا ديفيزيون 1. كتصاوب دوك لي بريكي باش كنشعلو البوطه نديروها هنا في ديفيزيون 2. كتصاوب لي غازوار نديروها هنا في ديفيزيون 3 باغ اكزومبل. ولكن لاحظوا كل ديفيزيون من هادو بلاتي نديروا ليكزامبل ديال لي فيل ديال لا ديفيزيون على حساب لي زون جيوغرافيك. نديروا مثلا هنا كازابلانكا، هنا جو سي با انا مراكش، هنا وجده، شي حاجه بحال هكا داكوغ على حسب لونتربريز فين كاينه. ولكن كما قلت لكم لاحظوا ديفيزيون 1 غيكون فيها لاشا يعني لا فونكسيون داشا، لا فونكسيون de fabrication ou de production, la fonction mercatique ou la commerciale, la fonction ressources humaines, la fonction comptable et financière. Tania, la même chose, achat, fabrication mercatique, achat, fabrication mercatique. Donc déjà واضح هنا بأن كاين تقسيم كبير بزاف بحال ولاو عندنا plusieurs entreprises في وسط l'entreprise نفسها لداخل، ويعني أن هنايا التسيير والorganisation غتولي شوية صعيبة، يقدر يكون عندنا شي مشاكل. وبيان سور بما ان عندنا هنا اشا ايتترا فابريكاسيون يعني انها غتكون كتقام علينا هاد لا ستركتور غاليه داكوغ. alors شوفوا les avantages ou les inconvénients. avantage les responsabilités sont bien définies et claires مقسمين مزيان علاش كل وحدين عارفين راسهم على اش كيخدموا ماشي كيخدموا بزاف ديال الحاجات او ميم طون. عندهم يا اما ان برودوي ولا اون زون اللي خدامين فيها. Structure adaptée aux grandes entreprises. Grandes entreprises اللي عندهم plusieurs produits كتصلح لهم هاد l'entreprise، خصوصا ملي كيكونوا دوك لي برودوي اللي كتصنع l'entreprise ما مرتبطينش بيناتهم، ما بي دونك كل وحده تتصنعها في بلاصه ولا كل برودوي كتصنعوه في بلاصه ولا دونك كتصلح لها هاد لا structure. Les inconvénients, risque de transformation en une collection d'entreprises indépendantes. Donc, à de l'entreprise, اللي تدير la structure divisionnelle, كاين le risque أن كيما قلت لكم كيوليو لداخل في وسط نفس l'entreprise بزاف، وهذا تيقدر يعطي مشاكل. Le système informatique ou la d'information est complexe, معقد. دونك خص ديما هذيك لا ديريكسيون جينيرال اللي خاصها الفوق خاصها دير لا سوبرفيزيون ديال لا ديفيزيون 1 لا ديفيزيون 2 لا ديفيزيون 3 خاصها تاخذ المعلومات من لي ديفيزيون كاملين، خاصها تصيفط المعلومات والقرارات لي ديفيزيون كاملين etc. donc c'est pas facile à gérer و c'est une structure qui est bien sûr coûteuse لان خاصك تصرف على هذا الفرع ولا هذا الفرع ولا هذا الفرع ولا هذا البرودوي هذا البرودوي هذا البرودوي chose qui n'est pas facile. و حتى لي ressources ديال l'entreprise كيكونوا ديسبيرسي، فلوسها هنا فلوسها هنا فلوسها هنا خدامه عندها هنا دونك ماشي ساهل باش نديرو لا جيستيون ديال هادشي كامل. نمشيو لا structure matricielle. Définition, cette structure repose sur la dualité de commandement. Donc déjà من la définition ما كايناش l'unicité de commandement، donc غيكون عندنا les subordonnés تيحكموهم deux ou la plusieurs supérieurs. Chaque subordonné reçoit simultanément des ordres d'un chef de produit ou de projet et d'un chef fonctionnel. غادي يكونوا عنده deux chefs. احنا نشوفوها في le schéma. Pour que de telles organisations puissent fonctionner, il faut organiser le mieux possible le système de coordination. خصنا vraiment نسقو مزيان باش تنجح لنا هاد la structure de communication. Donc la coordination تنسيق la communication donc les informations ainsi que la décentralisation des responsabilités. D'accord, donc كتولي كل بارتي هنايا في l'entreprise مسؤولة على خدمتها وعلى دونك لو بروجي ديالها etc. alors نشوفوا هنا structure matricielle. regardez كاينه هنا une direction générale d'accord. حتى هاد la structure كتصلح les entreprises اللي عندهم plusieurs produits. donc نلاحظوا مثلا produit 1 produit 2 produit 3 نقدروا نزيدو نكملوا 4 5 etc. نقدروا نسميهم des projets projet 1 projet 2 projet 3 ou عندنا les fonctions production finance direction ديال les ressources humaines ou la gestion des ressources humaines. نقدروا نزيدو هنا comptable نقدروا نزيدو commercial etc. وكل دونك هنا الوسط كيكونوا عندنا لي سوبوردوني ريسبونسابل برودوي 1 ولا لو جروب كله اللي مكلف بلو برودوي 1 فين في لا برودكسيون. ريسبونسابل فينانس برودوي 1 دونك كاع الناس اللي خدامين في لا فينانس ديال لو برودوي 1
داكوغ. لاحظوا ها هي لا دواليتي، كل واحد هنا كيتبع لهاد لا فونكسيون اللي الفوق وكيتبع لهاد لو شيف ديال لو برودوي ولا لو ديريكتور ديال لو برودوي اللي هو ولا لو بروجي اللي هو خدام فيه. لا ميم شوز حتى هنا، دونك تيتبعوا لهكا البرودوي ولا البروجي اتسيتيرا لو شيف ولا لو ديريكتور ديالو، وكيتبعوا هكا لا فونكسيون اللي هما خدامين معاها. داكوغ. دونك ديجا قلنا بانه لا دواليتي ديال الكوموندمون كتعطينا ريسك دو بروبليم. دونك هذا غادي يعطي ان اوردر في شكل، هذا غادي يعطي ان اوردر في شكل، نقدروا نطيحوا في لي بروبليم ولو سوبوردوني ما يعرفش شنو خاصو يدير ولا باش خاصو يبدا. لاحظوا بان لو برودوي 1 و لو برودوي 2 و لو برودوي 3 كلهم غيتخدموا في لا ميم فونكسيون دو برودكسيون. شنو هذا تيعني؟ اولا غنقتصدوا، علاش؟ لان في لا ستركتور ديفيزيونيل كل برودوي كان كيدار في اون فونكسيون دو برودكسيون بوحدو، وهذا الشيء كان كيعطينا ان لا ستركتور كتقام علينا غاليه. هنا لا، هنا كلهم تيتصاوبوا في لا ميم فونكسيون دو برودكسيون، ولكن بيان سور خاصها تكون اون فونكسيون دو برودكسيون دونك فورت، خاصها تكون فليكسيبل باش تعرف تخدم هاد لو برودوي، تخدم هاد لو برودوي، تخدم هاد لو برودوي. داكوغ. بحال نعطيكم هنا اكزامبل بلا برودوي، نهضر انا على بروجي. هادوك لي زونتربريز اللي كيكونوا عندهم ديال الباتيمون وداكشي اللي كيبنيو، كيكونوا عندهم دي بروجي. مثلا كيبني واحد لا زون فيلا في واحد البلاصه، كيبني واحد القنطره في واحد البلاصه، كيبني واحد مجمع سكني ولا سكن اقتصادي في واحد البلاصه. داكوغ. دونك كيكون عندهم بزاف ديال لي بروجي او ميم طون. دونك شنو كيكون؟ اون ايكيب خدامه في لو بروجي الاول، اون ايكيب خدامه في لو بروجي ولا لو شانتيي الثاني ايتترا. وماشي ضروري لي بروجي يبداو كلهم في نفس الوقت، وماشي ضروري يساليو كلهم في نفس الوقت. دونك بروجي تيبدا تيسالي، بروجي تي ما يبقاش ايتترا. هاد الشيء يقدر يعطي دي بروبليم. الوغ نشوفو les avantages. C'est une structure adaptée aux entreprises complexes. Les entreprises كبار اللي فيهم بزاف ديال لي برودوي، خصوصا كما قلنا دي برودوي اللي يكونوا ليي، يعني تقدر ديرهم لا ميم فونكسيون دو برودكسيون، كتصلح لهم هاد لا ستركتور. اون بون اورغانيزاسيون دو ترافاي اون بيتيت ايكيب. شنو قلت لكم دابا عاد؟ كل برودوي ولا بروجي كاينه اون ايكيب اللي مكلفه به. فليكسيبيليتي دو لونتربريز. الوغ نرجع هنا، هاد لو بروجي هذا برودوي ولا بروجي 3، نقول انا بروجي سالينا منه واحد البلاصه قنطره كنا كنبنيوها، بديناها سالينا صافي، سالات هادي غتحيد ما تبقاش كاينه. داكوغ. جاونا دو بروجي وحدين اخرين غنزيدوهم، نزيدو بروجي هنا وبروجي 2. قررنا نصنعوا ان برودوي واحد اخر رابع غادي نزيدو هنا. لاحظوا بان لا ستركتور كتقدر تبدل، هاد لي ريسبونسابل وهاد لي جروب اللي عندنا لداخل يقدروا يتبدلوا على حساب لو بروجي، على حساب لو برودوي. دونك سي اون ستركتور كي هي فليكسيبل. dualité, donc les inconvénients, dualité de commandement, source de problème. عرفناها. Une partie du personnel risque de se trouver sans tâche à faire. هادو اللي خدامين في هاد لو برودوي ولا في هاد لو بروجي، الى هاد لو برودوي ما بقاش ولا هاد لو بروجي سالا، هادو كلهم اللي هنا يقدروا يبقاو بلا خدمه، جالسين في لونتربريز كيتسناو ان بروجي جديد ولا ان برودوي جديد باش يخدموا فيه. داكوغ. دونك وهذا va causer des problèmes l'entreprise. واش تخليهم تلقاهم يمشيو في حالهم؟ ما يمكنش. واش تخليهم هما ما كيخدموش و كيتخلصوا دونك لي كو بور لونتربريز؟ واش تعاود تانتيغريهم في دي برودوي ولا دي بروجي اخرين؟ دونك ça peut causer des problèmes. Voilà. La structure d'abord par objectif. Définition, cette structure appelée aussi la direction par objectif, ce qu'on appelle la DPO, repose sur le principe de direction collégiale où les objectifs sont déterminés par commun accord de tous les membres de l'équipe. كنخدموا باش كنخدموا بلي زوبجيكتيف، كيجلسوا الناس ديال ليكيب اللي غادي يديروا واحد لو ترافاي، داكوغ، واحد لاكتيفيتي، وكيتفقوا ها شنو هما لي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا لهم من هاد لا برودكسيون ولا من هاد لو ترافاي اللي غنديروا. لا ريسبونسابيلتي دو شاك ممبر اي ليميتي او ريزولتا رياليزي. دونك تيعطيو لهم لي زوبجيكتيف وتيقول لهم يلا الله يعاونكم سيروا تخدموا باش توصلوا لهاد لوبجيكتيف. كل واحد كيخدم بالطريقه اللي بغا ايتترا، بالتقسيم اللي بغا باردون ديال لو طرافاي اي تو باش يوصل لهداك لوبجيكتيف. ودونك لا ديريكسيون جينيرال
على اين اساس كتحاسب معاهم؟ على حساب لو ريزولتا رياليزي، واش وصلوا لوبجيكتيف ولا لا. الا وصلوا لوبجيكتيف سي تري بيان، ولا ما وصلوش لي زوبجيكتيف عاد ديك الساعه كنوليو نقلبوا علاش، شنو هذا، فين كان الخطا ايتترا. دونك هاد لا ستركتور ميمكنناش نرسموها، لان كنقسموا لو طرافاي على حساب لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا له. داكوغ. Alors, avantage et inconvénient. Avantage, c'est une structure flexible. Vraiment flexible. كترسم la structure على حساب l'objectif ولا les objectifs ديالك. مكتبقاش حاصل لا انا عندي une structure hiérarchique كيفاش دايره. Non. Mobilisation de tout le personnel pour atteindre les objectifs tracés. ملي كتجلس الناس وكدير معاهم اجتماع وكتهضر معاهم وكتقول لهم شوفوا ها فين بغينا نوصلوا، كلهم تيفهموا وتيحسوا بلامبورطونس ديال لو طرافاي ديالهم وكيبداو يخدموا باش يوصلوا لهداك لوبجيكتيف. خصوصا الا كان هذاك الوصول لي زوبجيكتيف كيكون معاه انكم غادي تخلصوا كثر، غادي تاخذوا دي بريم اي تو. بيان سور الناس كلهم كيخدموا دو لا ميور فاصون كيل بوف زعما. ولكن les inconvénients risquent de conflit entre les responsables qui se partagent les mêmes ressources et qui cherchent des objectifs différents. الناس مثلا اللي خدامين في لا برودكسيون كيكون لي زوبجيكتيف ديالهم في شكل. دابا حنا ناخذوا ان سول برودوي، ياك؟ كاين الناس اللي في لا برودكسيون، مثلا الناس في لا برودكسيون لوبجيكتيف ديالهم هو يوصلوا الماكسيموم ديال لا برودكسيون، ولا يوصلوا لواحد العدد، جو سي با انا 1000 طن مثلا. ولا الناس ديال الكوميرسياليزاسيون عاوتاني اللي تيبيعوا باغيين يوصلوا حتى هما لوبجيكتيف ديالهم، ما نعرف شحال باغيين يبيعوا من داك لو برودوي. دونك يقدروا هنا يكونوا مشاكل. هادو كل ملي غير كيبداو المصالح كيختلفوا، كاين لو ريسك انهم لا نتوما ما عطيتوناش لا برودكسيون في الوقت، لا سربيونا، لا هذا. دونك كاين ريسك انه يكونوا دي بروبليم ما بين لي زيكيب، باش انهم كل وحدين هما اللي باغيين يوصلوا لوبجيكتيف ديالهم هما الاولى. Et voilà, donc en tout هادو هما les différentes structures اللي كاينين. كل وحده كما قلت لكم تعرفوا لو برينسيپ ديالها وتعرفوا لي زافونتاج ولي ليميت ديالها. دابا لا كيسيون لو شوا دون ستركتور. كومون شوازير اون ستركتور؟ السؤال الاول، واش كاينه اون بون ستركتور، لا ميور ستركتور؟ شنو وقيلا لا ستركتور ماتريسيال هي زوينه فيهم، انا ندير ستركتور ماتريسيال. لا ستركتور هيرارشيك ما كايناش هاد القضيه هادي. داكوغ. لا ستركتور، لو شوا دون ستركتور pour une entreprise, il est basé sur quelques critères. حنا غنقراوهم دابا. داكوغ. ما كايناش صافي ستركتور كيما قلت لكم هيرارشيك ولا فونكسيونيل هي زوينه اجي نديروها. كاين plusieurs facteurs. Donc pardon, نقرا لكم. Plusieurs facteurs ont une influence directe sur les choix organisationnels des entreprises. كيفاش نديرو نختاروا une structure؟ كاينين des facteurs. Parmi ceux-ci, on peut retenir notamment la technique, l'environnement, l'âge, la taille et la stratégie. Donc هادو هما les facteurs اللي خصهم ناخذوهم en considération، ناخذوهم بعين الاعتبار باش نختاروا la structure. نبداو. La technique. Lorsque l'activité de l'entreprise est complexe، ملي يكون داكشي اللي كتخدم l'entreprise معقد ماشي ساهل، le recours à une structure souple et flexible devient indispensable. شفناها مع la structure matricielle، مع la structure par objectif، مع la structure divisionnelle. غير تكون عندنا بزاف ديال لي برودوي، بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال لي بارتي، بزاف ديال لي بروجي، خصنا نقلبوا على اون ستركتور فليكسيبل. ما يمكنش نمشيو للهيرارشيك والفونكسيونيل لانهم هادوك ريجيد. Pour l'entreprise dont l'activité est peu complexe، داكشي اللي كدير بسيط وساهل وواضح، les structures traditionnelles peuvent être des solutions valables. ديك الساعه ماشي مشكل، يقدروا يديروا hiérarchique ولا fonctionnel ولا staff and line sans aucun problème. L'environnement. L'environnement économique et social a une grande importance sur le choix de la structure dans la mesure où les organisations doivent s'adapter aux contraintes de leur environnement et modifier leur structure en conséquence. L'entreprise كتخدم ديما في واحد l'environnement. شفنا هادشي في لا فيديو بريسيدونت. هذاك l'environnement تيختلف من entreprise لوحده اخرى. كاين دي entreprises l'environnement ديالهم كالم ستابل، ما فيه شي تغيرات كبيره ولا ماشي مشكل، ياخذوا une structure اللي قلنا كيما قلنا ريجيد كلاسيك هيرارشيك فونكسيونيل اي تو، ماشي مشكل. ولكن une entreprise اللي عندها l'environnement ديالها turbulent،
يعني كيتبدل بزاف، كيتبدل ديما امبوسيبل انها تختار شي ستركتور ريجيد. خصها ستركتور فليكسيبل باش تبقى ديما تأقلم. لا ستركتور تمكنها من انها تكون تادابطا، يعني تأقلم مع لونفيرونمون ومع التغيرات ديال لونفيرونمون ديالها. لاج l'entreprise âgée يعني اللي قديمه a intérêt d'adopter des structures plus modernes. Car plus l'entreprise devient âgée, plus les procédures de travail deviennent lourdes et plus les niveaux hiérarchiques s'accroissent. واحد l'entreprise كتقدام وهي كتكبر كتكبر كتكبر، كيوليو فيها بزاف ديال لي بارتي، كيوليو فيها بزاف ديال لي نيفو هيرارشيك اللي هضرنا عليهم ايتو، يعني كيولي صعيب باش تخدم هذيك لونتربريز وكتولي ثقيله ريجيد. دونك غير لونتربريز تبدا شي شويه كتكبر في لاج وكتعرف راسها بانها بدات كتقدام، خاصها تبدل لا ستركتور ديالها، خاصها دير اون ستركتور اللي تكون فليكسيبل باش ما توليش ثقيله بزاف وتولي صعيب ان تاخذ القرار، صعيب وكتعطل في كل شيء تو. دونك لاج كيلعب دور في هذا لو شوا هذا. La taille d'une entreprise joue un rôle primordial dans le choix d'une structure. Une petite entreprise peut adopter sans risque une structure hiérarchique ou la fonctionnelle. صغيرة l'entreprise صغيرة تقدر دير la structure اللي بغات. Mais lorsque l'entreprise devient plus grande, le nombre de ses employés croît et ses activités s'élargissent, ce qui nécessite le changement de la structure. كتبدا تكبر l'entreprise صافي بزاف ديال les employés، بزاف ديال les services، بزاف ديال les fonctions، بزاف ديال les chefs et tout، خاص la structure تولي كبيرة، خاص la structure تولي flexible. Donc إلا كنا hiérarchique ولا خصنا ندوزو للديفيزيونيل matriciel ولا par objectif. Ensuite كاينه لا استراتيجي. كل انتربريز كتكون عندها اون استراتيجي ديالها، غتقراو استراتيجي ان شاء الله العام الجاي في الدوزيام اني. كل انتربريز كتكون عندها لا استراتيجي ديالها، الطريقه ديالها، لي زوبجيكتيف ديالها في الخدمه ايتو. دونك il est évident que chaque stratégie exige l'adoption d'une structure convenable pour atteindre les objectifs fixés. على حسب داكشي اللي حنا دايرينو في الاستراتيجيه ديالنا كناخذوا اون ستركتور اللي غتعاوننا باش نوصلوا لهادوك لي زوبجيكتيف. Voilà. Dernière chose, نهضر لكم على l'évolution d'une structure. D'accord. سؤال، واش لا structure صافي كندير مثلا انا une structure hiérarchique ونبقى بها حياتي كامله، ولا ندير une structure matricielle ونبقى بها حياتي كامله؟ D'accord. Non. علاش؟ لان كاينه ليفولوشن دي ستركتور. حتى لي ستركتور كيقدروا يتبدلوا مع الوقت. كيفاش غادي يتبدلوا؟ على حساب هاد شحال هما 5 ولا ديال لي فاكتور اللي قلنا دابا عاد. Alors, je vous lis, pour accompagner le niveau de développement de l'entreprise et pour s'adapter à son environnement, les structures doivent évoluer. D'accord? Ainsi, toute structure doit tenir compte de la technique. L'activité de l'entreprise كتبدل وداكشي لا structure خصها تبدل. L'environnement. l'environnement turbulent كيتبدل، يتزادوا فيه des choses، ينقصوا منه des choses، la structure خصها تبدل. L'âge ولا taille، l'âge كيتزاد، la taille ديال l'entreprise كتزاد، la structure خصها مع الوقت تتبدل. La stratégie، دونك l'entreprise ما كتخدمش ديما بلا ميم استراتيجي، كل مره تقدر دير اون استراتيجي ديفيرونت. دونك لا استراتيجي كتبدل، la structure خصها تتبع la stratégie. Voilà, pour pouvoir évoluer et s'améliorer. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette partie, l'approche systémique. J'espère que vous فهمتوا معايا les structures، ضبطتوا كل structure. Donc شنو هما les bases ديالها، شنو هما les avantages les limites. Une fois تشوفوها هكا، تشوفوا l'organigramme ديالها تعرفوها. J'espère تكونوا فهمتوا، j'espère يكون عجبكم le cours، عجبتكم la vidéo. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.